বাংলায় বিজেপির টার্গেট কত আসন? বাংলায় কটা আসন চাই অমিতজির? এবার সেই কথাই বললেন অমিত শাহ। মালদা দক্ষিণ লোকসভার বিজেপি প্রার্থী শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরীর সমর্থনে রোড শোতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেখানে রোড শোয়ের শেষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অমিত শাহ বলেন, আপনারা বাঙালি থেকে একটি পদ্মকে ভোট দেওয়ার মানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ভোট দেওয়া। বাংলা থেকে বিজেপিকে 30টিরও বেশি আসনে জেতাতে হবে কি হবে না। বিজেপি কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশ্যে তিনি জানান, গতবার এই আসন থেকে 5,000 ভোটে হারতে হয়েছিল, এবার প্রায় 50,000 লিড নিয়ে বিজেপি প্রার্থীকে জেতাতে হবে। আসুন শোনাই কি বলছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, শুনবো। ये ममता दीदी और कांग्रेस पार्टी दोनों राम मंदिर का विरोध करते थे, मगर जब बंगाल की जनता ने 18 सीटें दी, किसी की कुछ नहीं चली, अयोध्या में राम मंदिर बन गया। अब आपने 18 सीटें दी तो राम मंदिर हुआ है 35 दी दीजिए, बंगाल को हम घुसपैठ से मुक्त करा देंगे। भाई और बहनों, मुक्त करा देंगे। हमने बंगाल में 35 सीटों का लक्ष्य रखा है। दीदी, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, बंगाल की जनता अब जागरूक हो गई है। बंगाल में भाजपा 30 से 35 सीटों के बीच में कमल खिलाने वाली है। भाई और बहनों, 35 सीटों पर कमल खिलेगा, मगर मेरी इच्छा है रायगंज से का कमल भी ये 30 से 35 सीटों में हो। मुझे बताओ, कार्तिक पोल को दिल्ली भेजोगे या नहीं भेजोगे? अरे जोर से बोलो, भेजोगे या नहीं भेजोगे? देखिए, 18 दी आपने तो 300 पार कर गए, 35 दोगे तो कितना होगा? कितना होगा? और जोर से बोलो, कितना होगा? भाई और बहनों, मोदी जी ने समग्र देश के गरीबों के लिए 10 साल में ढेर सारा काम किया है। रायगंज की माताओं बहनों को कहने आया हूं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का काम अगर किसी ने किया तो आपके प्रिय नेता नरेंद्र मोदी ने किया है। नरेंद्र मोदी। এবার সিটের বিষয়টা একেবারে পরিষ্কার করে দিলেন শাহ। তিনি বাংলা থেকে 35 আসন জয়ের জন্য রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বকে টার্গেট বেঁধে দিয়ে গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ইতিমধ্যেই প্রথম দফায় নির্বাচন মিটে গিয়েছে। মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গে প্রচারে এসে ফের একবার সেই বার্তা দিয়ে গেলেন অমিত শাহ। এদিকে 30টা সিটে জিতলেই রায়গঞ্জে এইমস বানানোর প্রতিশ্রুতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেন, রায়গঞ্জে এইমস বানাতে চেয়েছিলাম, মমতা দিদি আটকে দিয়েছে, 30টা সিটে জিতিয়ে দিন, এইমস বানিয়ে দেওয়া হবে। এটা মোদির গ্যারান্টি। লোকসভা ভোটের আগে একেবারে কল্পতরু বিজেপি। এবার মিলল উত্তরবঙ্গে হাসপাতালের প্রতিশ্রুতি। আসুন আরেকবার শোনাই কি বললেন এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। यहां रायगंज के लिए एम्स की योजना बनी, ममता दीदी ने रोक दी। भाजपा बनाना चाहती थी, वो कलकत्ते ले गई। पूरे नॉर्थ बंगाल में एम्स नहीं है। मोदी का गारंटी है, 30 सीटें जिता दो, हम नॉर्थ बंगाल के लिए अलग एम्स बनाने का काम करेंगे। यहां रायगंज के लिए एम्स की योजना बनी। বাংলায় বিজেপির টার্গেট কত আসন? বাংলায় কটা আসন চাই অমিতজির? এবার সেই কথাই বললেন অমিত শাহ। মালদা দক্ষিণ লোকসভার বিজেপি প্রার্থী শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরীর সমর্থনে রোড শোতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আর সেখানেই রোড শোয়ের শেষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অমিত শাহ বলেন, আপনারা বাঙালি থেকে একটি পদ্মকে ভোট দেওয়া মানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ভোট দেওয়া। বাংলা থেকে বিজেপিকে 30টির বেশি আসনে জেতাতে হবে কি হবে না। বিজেপি কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশ্যে তিনি জানান,
গতবার এই আসন থেকে 5,000 ভোটে হারতে হয়েছিল। এবার প্রায় 50,000 লিড নিয়ে বিজেপি প্রার্থীকে জেতাতে হবে। শোনাবো আপনাদের কি বলছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুনুন। ममता दीदी और कांग्रेस पार्टी दोनों राम मंदिर का विरोध करते थे, मगर जब बंगाल की जनता ने 18 सीटें दी, किसी की कुछ नहीं चली, अयोध्या में राम मंदिर बन गया। अब आपने 18 सीटें दी तो राम मंदिर हुआ है 35 दे दीजिए, बंगाल को हम घुसपैठ से मुक्त करा देंगे, भाइयों और बहनों, मुक्त करा देंगे। हमने बंगाल में 35 सीटों का लक्ष्य रखा है। दीदी मेरी बात कान खोल कर सुन लो, बंगाल की जनता अब जागरूक हो गई है। बंगाल में भाजपा 30 से 35 सीटों के बीच में कमल खिलाने वाली है। भाई और बहनों, 35 सीटों पर कमल खिलेगा, मगर मेरी इच्छा है रायगंज से का कमल भी ये 30 से 35 सीटों में हो। मुझे बताओ, कार्तिक पोल को दिल्ली भेजोगे या नहीं भेजोगे? अरे जोर से बोलो, भेजोगे या नहीं भेजोगे? देखिए 18 दी आपने तो 300 पार कर गए, 35 दोगे तो कितना होगा? कितना होगा? और जोर से बोलो, कितना होगा? भाई और बहनों, मोदी जी ने समग्र देश के गरीबों के लिए 10 साल में ढेर सारा काम किया है। रायगंज की माताओं बहनों को कहने आया हूं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का काम अगर किसी ने किया तो आपके प्रिय नेता नरेंद्र मोदी ने किया है। नरेंद्र मोदी। यहां रायगंज के लिए एम्स की योजना बनी, ममता दीदी ने रोक दी। भाजपा बनाना चाहती थी, वो कलकत्ते ले गई। पूरे नॉर्थ बंगाल में एम्स नहीं है। मोदी का गारंटी है 30 सीटें जिता दो। আরো আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেল, সাবস্ক্রাইব করুন।